चप्पल मो बैक कैमरा मारिक देखा देखो ये जगह एबे भी चप्पल पड़ी देखिपारे तो गाड़ी रो किसी जिनिस भांगिक जगार पड़ा इंडिकेटर यही जगार पकई देते यही खुंटीटा देखुं ये खुंटी जगार तो यही स्पॉट रे डेड बॉडी पड़ा यही जगार पूरा पड़ा एटा देख एटा मुंडिया यही पाखापाखि जो केस टी देखली यहाँ प्रथम मुंडिया पड़ो यू कि दूर से केस टी जो घटनाटी घटी से घटना उपरको आम एवं देखु यहाँ हूँ पहाड़टा आम गाँ पहाड़ आपड़ देखी आगुरी देखी यहाँ पहाड़ ऊपर मंदिर फंदिर अच्छी देखो नृसिंह नारायण मंदिर यहाँ पहाड़ को रास्ता यू कि दूर से कि गोटे घटना से घटना उपरको आपन को नहीं जी चलतु जीवा से घटना स्पॉट उपरको तो टाइम एबे ही गला 5:05 जमती आपन सब देखिले जानिले तो ये रास्ता रे टिके जीवा आसीबा करा पे बहुत ही डर भी लागे भय भी लागे एमते बेले बेले किसी दुर्घटना घटना घटी थाए ना बहुत डर लगे तो आम किसी रास्ता जीवार अच्छी किसी गोटे काम अच्छे आगो टिके जीवार अच्छी 5-10 किलोमीटर तो ये आम एवं बाहर देखिले जेहेतु ये गाँव झील तो मो एरिया रे कोठी कौन घटना घटी था सब आपण पाखे जनवाटा उचित मन कल तेणु एमती गोटे घटना घटी सब बेले आपण को गोटे कथा कह आपण मैंने जुआडे जाउछंदी जुआडे आछंदी सब सावधान रुहतु कहा सहित केबे शत्रुता करंतुनी सब बेले देखंतु माने जो कहते हाथ मापिकी चाखंडे चलतु कारण आपण चारि पाखे किसी भी घटना घटी पारे आपण आत्मीय होइकी तो घटनाटी जहाँ हो आमे तो जाने ईश्वर जानी तार फैसला तार विचार से निश्चय करेंगे किंतु अनेक कथा अनेक ना देइछंती तो चलतु देखिले ये रास्ताटी राति 11:30 बेले कौन केते भयंकर हो पारे सेटा मु आपन को जणैली सब बेले आपण सावधान थिबे चलतु एठी रखिबा जय जगन्नाथ नमस्कार केमती अच्छा समस्ते आशा करी आपण मैंने भले था मुझे भलरे अच्छी तो ये जो जगह देखिए आप भावुवे एमती गोटे जगार कहीं माने 3 छक रास्तार कहीं किछि दिन धरिकी किछि गोटे घटना शुणी से घटनाटी आपन को कहवाई और से जगह स्पॉट देखापी मुझे तो मुझे कहवाक चाहूँगी ये कि गोटे ब्लॉग बनवाक ये चाहिए कि यही 14 दिन भीतर कथा 13-14 दिन भितर यही जगार संपूर्ण यही जगह जगार तो ये मेन रोड उपरे गोटे 32-33 वर्ष पिला को मारी देइथिले तो मु भी ठीक से जानिनी से कथाटी सस्पेंस रहीगला मु भी सठिक कथा जानिनी घटनाटी कौन किंतु मर्डर हो थाई पारे बा अकस्मात तार मृत्यु हो थाई पारे बा अजणा गाड़ी रे दुर्घटना घटी थाई पारे एमती अनेक कथा ता उपरे मध्य चलीथिला से केसटी वर्तमान बंद हो जाइछि सेटा गोटे अपमृत्युर ना दिया होता ठीक यही जगह यहाँ गोटे जंगल रास्ता आउ एपटे जानी आमर पूरा पहाड़टा देखा जाउथिबो गछपत्र अच्छी जेहेतु देखा जाउनी से पिलाटा ये किछि बाटर दुकान करिथिला तो राति 10टा-11टारे से फेरुथिला एटा सुनसानिया रास्ता देखुंदे रास्ता देखिले जानी परिबे एपटटा देखुंदु सुनसान रास्ता एटा 11टा-12टा राति रे ए जगह संपूर्ण एपटे होछि खणी खादान जगह तो एमिति गोटे रास्ता रे से सब बेले पास करुथिला आमर एपटटा पूरा माइनस एरिया तो यही रास्ता रे से जते बेले राति रे फेरीची ठीक 11:30 राति रे फेरीची सी ता घर को एपटे होची आम गाँ भितर को जीवा को एटा होची रास्ता यही रोड रे से सब बेले जाए आउ आसे एठू 12 किलोमीटर दूर रे तार बिजनेस थिला दुकान करिथिला सब बेले दुकान बंद करी 11:30-12टा राति यही रास्ता रे फेरे से एपटू फेरिबो एटा होची जंकिया एपटू फेरिबो NH5 टा आगे NH5 रे आसिके से आम गाँ भीतर रोड रे पशिबो तो यहाँ से रास्ता तो केमिति कोन होईची जानिनी सकाळ भोरू पिला माने जेतेबेले मॉर्निंग वर्क रे आछंदी डेड बॉडीटा ठीक से ही जगार पड़ा मुझे जो हाथ देखुची ये जो खुंटीटा देखा ना लुहा खुंटीटा केबुल खुंटी से खुंटी चलतु मुझे देखे दूसरी केबुल खुंटी पाखटा
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ପଟଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ ସ୍ପଟଟା ଏଇଟା ପୁରା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବୁଲ ଖୁଣ୍ଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବୁଲ ଖୁଣ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି ଚପଲ, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ମାରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ଚପଲ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରିଲେ ତ। ଗାଡ଼ିର କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଖୁଣ୍ଟିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଖୁଣ୍ଟି ଏଇ ଜାଗାରେ, ତ ଏଇ ସ୍ପଟରେ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ NH5, ଏପଟୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 11:30 ରାତିରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ତ ଏପଟୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଭଲ ପିଲାଟା, ତାକୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ। ତା ଦୋକାନ ପାଖରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲା କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ରହ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ରହିଯା, ଆସୁଛି, ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ, ତାର ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ହଣା ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଏଇଟା ପୁରା ହଣା ହେଇଥିଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇ ଖବରଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଥିଲା, ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଯିବି, ଏଇ ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବି, ତ ଏଇ ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଏଇ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି, କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ଆମ ଗାଁର ଛୁଆଟା, ଆମ ଗାଁର ପିଲାଟା, ବହୁତ କମ୍ ବୟସର ଛୁଆଟିଏ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ କେବେ ଭାବି ହେଉନି। ଏମିତି ଅନେକ କେସ୍ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଥିଲି ସେଠି ଯେଉଁ ଛକ ଅଛି, ସେ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ମାରିକି ପକେଇଥିଲେ। ତା ଏମିତି ଘଟଣା ବହୁତ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘଟେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତ ଦେଖିନେ, ଯାହା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛେ ଯେ ତାର କିଛି ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ମରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ଅଛି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଖଣି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ପଥର ଦେଖାହେଉଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ପଥର ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ଚିପ୍ସ, ଏପଟେ ପଥର ଖଣି ଖାଦାନ ଏସବୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି କି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।